મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં અત્યારે શબ્દયુદ્ધ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયું છે। ભાજપના નેતા નીતિશ રાણે ઉદ્ધવ ઠાકરે પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે। ઉદ્ધવ ઠાકરે ભાજપના મુંબઈ અધ્યક્ષ અમિત ચાટમ કહીને સંબોધતા હવે નીતિશ રાણાએ ઠાકરે પર વળતો પ્રહાર કર્યો છે। તેમણે ઉદ્ધવ ઠાકરે પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે હું ઉદ્ધવ ઠાકરેને ઉદ્ધવ વાકરે કહીશ, કારણ કે જેહાદીઓ સામે ઝૂકીને એમની કરોડરજ્જુ તૂટી ગઈ છે। એ ઉદ્ધવ ઠાકરેએ અમારા મુંબઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ અમિત ચાટમની અટક બદલ જે અપમાનજનક શબ્દો કહ્યા છે તેનો જવાબ જનતા મતપેટીના માધ્યમથી આપશે। एवी प्रमाणे उद्धव वाकरेनी हो मी त्याला वाकरे म्हणेन, कारण का जिहाद्यांच्या समोर वाकून वाकून त्याचा कणाच मोडलेला आहे। त्या उद्धव ठाकरेंनी आमचे मुंबई भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित चाटमांच्या आडनावाबद्दल जे अपमानास्पद शब्द काढला, त्याच्यामुळे ह्या उद्धव ठाकरेला आता कोकणाच्या जनतेची ताकद काय असते हे दाखवून देण्याची वेळ आलेली आहे। आमच्या कोकणात, आमच्या सिंधुदुर्गात, आमच्या रत्नागिरीत असंख्य साटम आडनावाचे, परब आडनावाचे, सावंत आडनावाचे असंख्य कुटुंब वर्षानुवर्ष अभिमानाने राहतात। एक वेगळा मान आहे या आडनावांना। आणि तुम्ही जेव्हा ह्याच आडनावाची खिल्ली उडवता, तेव्हा तुम्ही एका व्यक्तीचे नाही, पण कोकणाच्या समस्त आमच्या भूमीचा, आमच्या ह्या मातीचा तुम्ही अपमान करतात, हे उद्धव वाकरेंनी लक्षात ठेवावं। मला विश्वास आहे की ह्या अपमानाचा बदला, वचपा मुंबईतला राहणारा माझा कोकणातली जनता निश्चित पद्धतीने मतपेटीतून दाखवून देईल। आणि अमित चाटमजींच्या मागे कोकणातली जनता किती ताकदीने उभी आहे ही मतपेटीच्या माध्यमातून दाखवून देईल। तो बीजी तरफ નીતિશ રાણેના નિવેદન પર પલટવાર કરતા યુબીટી શિવસેનાના સંજય રાઉતે કહ્યું કે આ લોકો જાણી જોઈને ઠાકરે બંધુઓને ટાર્ગેટ કરે છે, કારણ કે જો તેઓ ઠાકરે બંધુઓ પર ટીકા ટિપ્પણી કરશે તો જ તેમને ભાજપમાં મહત્વ મળશે। और क्या कर सकते हो, उनके पास और है क्या? जब तक वो ठाकरे बंधुओं के ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे तब तक उनको भारतीय जनता पार्टी में महत्व मिलेगा। हाँ, उनका जो जिसे आप मराठी में भांडवल बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो वही है। ठाकरे बंधुओं के ऊपर बोलना बंद करेगा तो उनको उनके हाथ से शिवसेना और उनका हमारा जो चिन्ह है, सिंबल है, वो निकाल देंगे। इसी काम के लिए तो अमित शाह ने उनको रखा है ना, उसकी उनको सैलरी मिलती है ना।